নিছি দেখো পই একি মই এ যে এটা তো জানি নি হবার एक्चुअली বলে এটা ব্যাকও খেলাতে আর ইচ্ছা না কা ব্যাকও খেয়েছে এটা এখন হ্যাঁ মুড়ি ইয়া টিরচা ইয়া পোটা বাহারে দিছে ইশান হ্যাঁ ইশান খেয়েছে দাদি রা কেনতা করবো क्या कहू ता হ্যাঁ খাবো না এটা नहीं भाई भंजा सही से खावा ना হ্যাঁ किसी नहीं है मैं खा ले खासत ना খেছত না है নি খাবার কথা হ क्या हाजे হ্যাঁ क्या हाजे খেছত मार के नहीं खाबो क्या हाँ। खाइছি নি তুই পোড়া বর খাবো তাহলে हाय পুরা बन का से करबा नोई ने छाड़ी दरा में নি 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 ছাড়াবো এটা খালি ভিডিওতে বনুছে কেনতা হাবা বলি করি हैं ভলটা তো मारी वही है আমি কাটা মারি নি যাবা ডকরে ছ কা মারি দিছ নি বলবা आमा का मारी दी छुगा नहीं बुआ হ্যাঁ চলো চলো ঠিক আছে খাবো তো গোটে পিস বি খাবো ভাল লাগবা क्या भी कहना भंजा হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ঠিক আছে দেখালি তো আরাম সে ভিডিওটা বনি যাইছে মু তুমি কিছু ছাড়ি দেছে দাদি কারে कहवाला चाहू छ बैको लगी है आज खरे वो खुगरा को आज में कथा हो गया और वो कथा हो ऐसे कथा ही जाएगा हो जाएगा। और क्या करेंगी हाँ, ये हाँ। बैको खावाटा रवा हो गया हाँ, हो आज गया। दिखाएंगी हाँ। आज छड़े हमारे को तो बोले देख जान पुराना आता एतकी दूर से जाता हां सुनो बैको कर के बोलबो के बैको कर क्या बोलबो हां से तो सरकार और धन के से खावा के इच्छा करिसे ना हाँ, आमे और खेली हता पारो। के मना करबा लोग नी ना हाँ। मानव खेत बेले सन निया बेहरन हता हता। टेम्पोर ले पान पागन ना सम हता हता, गोल देते। क्या क्या हवा किचरा नहीं है ना हां এটা রাইট। বিরাট ঠিক আছে। মাল हां हां हाँ। ঠিক আছে আর আমার পাবলিক জিন মানে দেখুছ ভিডিও মানে কি বলবো থেকে জনে যাবার আছে হ্যাঁ। এই জারকার কুকুরা রখিছ হেলে হ্যাঁ। দেখো আকা নি করি হ্যাঁ। আমগই বুরখা চলে খেইছে হ্যাঁ। আমি তিন মুরখিয়া যাইথিনু হ্যাঁ। আর সে সময়রে সে রিমিটা পৌঁছেছু হ্যাঁ। এনু এনকে হ্যাঁ। তুমি भी গোল মান টিকে দেবো গোটে কান রখিথিব হয়। কুকুরা চামড়া থিলা লোক এক গোটে টিকে দেখুথিব। কুকুরা খাইব হয়। আর নিহলে भी নিজে মারি করে খাহা हाँ। ऐस करी रह रह देखो हां ठीक है चलो दादी हैं